दर्शक हिसाब से कौन कह आज नाटक जो चली नाटक ना कौन थी सूर्यवंशी जो नाटक करुछि नाटक हिसाब से बहुत भल केवल आम कहबू केवल सूर्यवंशी अनुष्ठान करुचे बोली सिंह बाहिनी करुचे एपटू आम देखिपर हूँ कलिंग करुचे प्रत्येक नाटक गुड़ा बहुत बढ़िया है केवल गोटे डायरेक्टर गोटे राइटर हूँ नाटक तो आमको मन को छुईबनी आम देखुचु प्रत्येक वर्ष खंडगिरी गले केवल गोटे राइटर हूँ नाटक चलुच जोटा कि आमको कष्ट दूचे कहीं कहले अन्य नाटक गुड़ा कौन खराब ना भल नाटक अच्छे भल नाटक खंडगिरी हूँ कौन कहले कंपिटिशन रे गोटे नाटक से रिपीट करेंगे रिपीट कले माने खंडगिरी खाली माने भुवनेश्वर दर्शन सारा ओडिशा रो दर्शक जदि रिपीट करूचंती से कोन पांचटा नाटक करचंती कोन खराब नाटक करचंती तांकर जो गुटे बही करूचंती केवल कोन गोटी बहीटा को रिपीट करले कोन भलो हबो आमे दर्शक चाहू जत्ते बड़ी भी होची खंडगिरी जानतु अपन जो कुंभ मेला जानतु हरिपुर जानतु कंपटीशन नाटक जो जगह रे जाउचंती केवल गोटे नाटक कले आमे केवल गोटे नाटक देखि पारिबो किंतु आरो नाटक गुडा आमे देखिनु आरो नाटक गुडा व्यू आमे केमि देबो आरो नाटक कथा कहले जुटा सेटा होची कोन जते बेले कंपटीशन सरी जाय फ्री सेल कैंप आसे प्रत्येक दिन रो नाटक चेंज हो नाटक चेंज हुओ किंतु जो राइटर लिखिछंती जो डायरेक्टर लिखिछंती तांकर मनर भाव को राइटर लिखिछंती कोन नहीं आमे केवल गोटे राइटर होची देखुछु नाटक आमे जानिछु ओडिसा रो गोटे ग्रीन्स बुक रे रेकॉर्ड पाइला भले राइटर अछंती डॉक्टर दीपक जेना से होचंती हमर सर डॉक्टर दीपक जेना नाटक आमे सब देखुछु किंतु ता सहित अछंती हमर आशुतोष महापात्र आम समस्त राइटर अछंती अरुण बारिक हर बारिक आमे समस्त होची नाटक देखिबु आमे समस्त नाटक देखि सल्ला पर होची गोटे मत देबु केमन आमे केवल गोटे राइटर जदी प्रत्येक विषय वस्तु जदी आमे नबा आपण जदी होची वर्तमान तीनटा पिलार बापा हेबे को पिलाटा सर्वश्रेष्ठ आपण केमि जानिबे तीनटा पिलांकर परफॉर्मेंस देखिबे ना तीनटा पिलांकर आमे प्रत्येक दिन होची गोटे गोटे बही चालू आमे कोटा सर्वश्रेष्ठ आमे कहइबु एई नाटकटा जो चाली ए नाटकर ना कोन कहले वर्तमान चलती सूर्यवंशी भाउज भाइराल हैला परे परे बापा तुम्हें रागिछ ए नाटकर कांसेप्ट ऊपर कोन कोन दर्शक को मेसेज रही दर्शकों को बापा देखि होछि जीवन रे जोन जे प्रत्येक मनुष्य जे होछि हमकु पाड़ी चंती जे हमकु जीई चंती जीबा सिखै चंती तांकर प्रत्येक कथा हमें जानुचे प्रत्येक कथा देखुचे प्रत्येक कथा शिखुचे बापांको आदर्श रे अनुप्राणित होई आगु को बढ़ुचे आपण आसी चंती नाटक देखुचंती आमे भी देखुछु आपण माने भी देखुचंती किंतु नाटक देखंतु नाटक होची आपण जतले कहउचंती बहुत जगह रे कहउचंती भाइराल कलाकार को नेकिना जो काम करूचंती गोटे भाइराल कलाकार नाटक न हुए ये होची गोटे देश प्रेम रो नाटक जदि देखिबे से जगह होची देश प्रेम रो कथा थिबो जदि आपण होची बापांको ऊपर नाटक देखिबे बापांकर कथा थिबो जदि आपण होची देखिबे मांगो ऊपर बौल बौ करिचंती होची वर्तमान होची सिंह बाहिनी से बौल बौ बौ ऊपर गुटे नाटक करिचंती से मां को नै करिचंती के भाइराल कलाकार करनांती कलाकार माने समस्त समान भाइराल शब्दटा हम यूज करू भाइराल शब्दटा यूज करछंती माने किछि दर्शक भाइराल शब्दटा जे जते भाइराल हे पाला से सेते पब्लिसिटी नै नै आम भली दर्शक ही कहउचंती से भाइराल आम भली दर्शक ही से कहउचंती से भाइराल आमे के भाइराल कहूनु सी हो जने प्रकृत कलाकार न होइतले ता क्रेज होइछ पीयूष त्रिपाठी वर्तमान यात्रा जगत रे जने होची भलो कलाकार ताको ऊपर दैतारी पंडा कोन नाहंती आमे त केबे भाइराल शब्द यूज करनु ना ना ताको ऊपर कोन दैतारी पंडा नाहंती की दैतारी पंडा अछंती दैतारी पंडाको ऊपर जदी आमे होची सीधा जणा दैतारी पंडांकर जते बेले क्रेज थिला दैतारी पंडा सेमति माइलेज रे चलथि जेहेतु दैतारी पंडांकर एज हिगलानी सी तांकर चरित्र किंतु दैतारी पंडा कोन वर्तमान क्रेज छाडी गला परे चरित्र अभिनेता हिसाब रे अधिक काम करि नाहंती की ना 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 आपण से थॉटटा बुझिलेनी सेते बेले जतले नेगेटिव करथले जोता जीवंता माने जीवंता सब नाटक कैरेक्टर करथले एबे कोन से कैरेक्टर करछंती ना से कैरेक्टर न करंतु कैरेक्टर हिसाब रे वर्तमान भाइराल अछंती कहिले सेते बेले विलियन कर गोटे स्वतंत्र जागा थिला एबे कोन विलियन कर गोटे माने अलग प्रकार माने नहीं वर्तमान मो कहिबी डॉक्टर दीपक जेना जो चरित्र हिसाब रे वर्तमान डॉक्टर दीपक जेना जो भले डॉक्टर दीपक जेना लेखुछथि नाटक ठीक अछि किंतु होछि गोटे जोडे विलियन को पई विलियन लेखुछंती
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଲେନ କମେଡି ପାର୍ଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କମେଡିଆନ କଣ କରିବେ? କମେଡିଆନ କଣ ହାତ ବାନ୍ଧି ଟିଫିନ ବହିବେ ନା? କମେଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ କମେଡିଆନ ପାର୍ଟ ଲେଖା ହଉ। ତାମାନେ କହିବା କଥା ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର କମେଡି ପାର୍ଟ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ହଉଛି ଭିଲିଆନ କମେଡି କରିବେ ତାହେଲେ କମେଡିଆନ କଣ ଭିଲିଆନ ଡାଇଲଗ କହିବେ କି? କେବେ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପା ଚରିତ୍ରର କଥା କହିବେ, ମୋ ବାପା କଣ କମେଡିର କଥା କହିବେ କି? କହିବେନି, କେବେ କହିବେନି। ମୋ ମା ଚରିତ୍ରର କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେମା ମୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ହେଇପାରିବେ। ସେ ଥଟ୍ଟା ହିସାବରେ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ କମେଡି ପାର୍ଟ ପଳେଇଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମୋ ସହିତ କମେଡି କରିବେ କି? କେବେ ନୁହଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମର କାଟା ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି, ଆମେ ଦର୍ଶକ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁ କଥା ଠିକ ଅଛି, ସବୁ କଥା ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକରେ ଚାଲୁ। କମେଡିଆନ ମଝିରେ ହଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା। ଆମର ହଉଛି କହିଥିଲେ ଯାତ୍ରା ମହାବଳ ସଞ୍ଜୟ ଭଳ ଯେ ଆମ ଭିଲିଆନ ପାର୍ଟ ଟା କାଟି ଦିଆ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳିଆ ଭିଲିଆନ ପାର୍ଟ ହଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ନୂଆ ପିଢିର ଭିଲିଆନ ଆସିଲେଣି। ତ ଦର୍ଶକ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କମେଡିଆନ କେବେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଭିଲିଆନ ଟାଇପ ର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପାର୍ଟ? କେବେ କହିଛନ୍ତି? କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୟା ନନା ଗୋଟେ କହିଲେ ହଉଛି କଣ ନା, ଆମେ ହଉଛି ଭିଲିଆନ ପାର୍ଟ ତ ଦିଆଗଲା, ଆମକୁ ଯୋଉ କମେଡି ପାର୍ଟ ର ଦିଆଗଲାନି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଉପଜିଲା ହଉଛି ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଦୟା ନନା ଯେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଝ ନାଟକରେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା, ସେଇଭଳିଆ ଅଭିନେତା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବାଟା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ସେଇଭଳିଆ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ କଣ ନା ହଉଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜୟନନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଡି ଅଭିନେତା ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତାରେ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତାର କାମଟା ହଉଛି ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତାର କାମ କାହିଁକି ସେ ନେଲେ? କାହିଁକି କଲେ? କାହିଁକି ନା କମେଡି ପାର୍ଟ ଟା ଲେଖା ହଉ। ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ କମେଡିର ଦି ଅର୍ଥବୋଧକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କୁହନ୍ତିନି। କୋଉ ହଉଛି ରାଇଟର ଲେଖନ୍ତିନି କି କୌଣସି ହଉଛି ଡାଇଲଗ ରେ କୌଣସି ପିଲା କୁହନ୍ତିନି। କାହିଁକି କହିଲେ? କେବେ ହଉଛି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ହଉଛି ଆମେ ଜିନିଷଟା କହିବା ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ହେବ। ଏଇ ଜିନିଷର ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍ ଯାତ୍ରା ଦରବାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ନବକିଶୋର ସାର୍ ଙ୍କୁ ଆମେ ହଉଛି ଓଡିଶା ଯାକ ଜାଣୁ। ଓଡିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁ, ନବକିଶୋର ସାର୍ ଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଦରବାର ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କହିବୁ? ନା ସାର୍ ହଉଛି ଶସ୍ତା ହେଇଗଲେ, ଇମେଜ ଖସିବ, ଶସ୍ତା ହେଇଗଲେ। ସେଇ କାମଟା ଆପଣ କରିବେ କି? କେବେ ନୁହଁ। ତ ସେଇ କଥାଟା ତ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କମେଡି ପରିବାରର। କମେଡିଆନଙ୍କର ଲେଖା ହଉ, ସେମାନେ ହଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରାଡିସନାଲ କମେଡି ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହଉନାହିଁ। ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମେଡି କମେଡି ଲେଖା ହଉ, କିନ୍ତୁ ମିନିଂଫୁଲ ଲେଖା ହଉ, ମିନିଂଫୁଲ ଲେଖା ହଉ। ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ ନଜର ପଡିଲା। ଫ୍ରେମରୁ ଆଉଟ ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ରେମରୁ ଆଉଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିବେ? ଆଜି ନାଟକ ଚାଲିଛି, ନାଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ନାଟକର 4ଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ମାନେ ଏଠାରେ ନାଟକ ହଉଛି ବାପା ତମେ ରାଗିଛ କିଏ? ମାନେ ବାପାଟା ପୁଅ ଉପରେ କେମିତି ରାଗିକି ଅଭିମାନ କରିଛି। ବାପାଟା